Hallelujah. Michael, thank you Muchas gracias for obeying God. por obedecer a Dios. And I know that you accepted this invitation because you knew in your heart Sé que aceptaste esta invitación porque sabías en tu corazón that it was a divine assignment. que era una asignación divina. The connection has been established. Una conexión ha sido establecida. Hallelujah. A man, it doesn't matter how mature or old he is. Un hombre, no importa cuán anciano o maduro sea, If he think he is beyond learning, si él piensa que está más allá del aprendizaje o de aprender, that's the beginning of his destruction. ese es el comienzo de su destrucción. And one of the problems with the ministry in America Y uno de los problemas con el ministerio en América is the glorification of knowledge es la glorificación del conocimiento above revelation. por encima de la revelación. And people think that because they know something, they have it. Y la gente piensa que porque conocen algo ya lo tienen. There's a lot of things you know, Hay muchas cosas que usted sabe, but you don't possess. pero usted no las posee. Because until those things possess you, Porque hasta que esas cosas te posean, you don't possess that thing. usted no posee esas cosas. It's like having Jesus. Es como tener a Jesús. But I have a question. Does Jesus have you? Pero tengo una pregunta, ¿Jesús te tiene a ti? So I am inspired by the younger generation. O sea, a mí me inspira la generación más joven. I was telling Michael, Yo le decía a Michael, everything that you has been speaking, todo lo que tú has estado hablando those are the things that have been in my spirit. son cosas que han estado en mi espíritu. Now, every man has a different language to express it. Ahora, cada hombre tiene un diferente lenguaje para expresar lo que tiene. But like he told me, the important thing is the heart. Lo que importa es el corazón, me dijo él hoy. But we need Pero to necesitamos relate to other people. relacionarnos con otras personas, See, because we are not an island. porque no somos una isla. And I appreciate the ministry of Michael. Y yo aprecio, estimo el ministerio de Father, Michael. I thank you for this young man, Padre, te doy gracias por este joven and I pray y oro with boldness, con denuedo don't let him be destroyed que no sea destruido by a religious system por un sistema religioso that forgot Jesus. que se le olvidó quién es Jesús. Protect him Protégelo and guide him y guíalo in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Even though I am not your spiritual father, I'm acting like one too. Aunque no soy tu padre espiritual, estoy actuando como uno. Hallelujah. Well, I didn't know I was supposed to talk this morning, Bueno, yo no sabía que tenía que hablar en esta mañana, but I'm going to give you some ideas. pero sí le voy a dar unas ideas. See, a lot of people are looking for power. Mucha gente está buscando por el poder. How do I get this power? ¿Cómo consigo el poder? Well, tu secreto de poder The secret to your power es el mismo el de Jesús. is the same as Jesus's. And that's something, eso es algo que hemos hablado. Jesús es el patrón And that's something that we've been speaking about, that Jesus is the pattern de todo lo que hacemos of nosotros. everything that we do. Porque hoy nosotros Because today we somos la carne y el cuerpo de Jesús. are the flesh and body of Jesus. Y muchas veces pensamos en esto solamente en la iglesia grande. And we only think of this in terms of the corporate, the global church, the big church, El cuerpo espiritual. the spiritual body. Y no nos atrevemos a personalizarlo And we don't dare to personalize it por miedo a la tradición religiosa because we're afraid of religious tradition, de que nos estamos haciendo Cristo o Dios. that we are becoming Christ or that we're becoming God. Pero Pablo fue muy claro. But Paul was very clear. Somos su carne, We are his flesh. somos sus huesos, We are his bones. somos sus cuerpos. We are his body. Si Dios nunca ha hecho nada en la tierra God has never done anything on earth que no se haya vestido de carne. that has not been clothed with flesh. Es interesante
el amor que Dios tiene por esta carne humana. It's interesting the love that God has for this human flesh. Tanto que aquel verbo se hizo carne So much so that the verb became flesh, the word became flesh. y habitó entre nosotros. And he inhabited among us. Pero ¿qué sucedió en el proceso? But what happened along the way? Dios empezó ese proceso con Jesús. Jesus began that process, God began that process with Jesus. Y lo que vemos en la primera iglesia And what we see in the first church, era una encarnación de Cristo en cada creyente. it was an incarnation of Christ in every believer. Los creyentes no se conocían por ningún otro nombre. Believers were not known by any other name. Bautista, By Baptists, católico, Catholics, luterano, Lutherans, o etc. or whatever. Sino que simplemente eran Cristo. They were just simply known as Christ. Pero hoy usted dice eso y la gente lo acusa de que usted es un falso profeta. But you say that today and people will accuse you of being a false Porque prophet. la mente religiosa no entiende las cosas del Espíritu. Because the religious mindset does not understand the things of the Spirit. Estamos en esta tierra We are in this earth. y lo que hemos sido llamados a este ministerio, And those of us that have been called to ministry, no podemos inventarnos otra clase de ministerio. we cannot invent another type of ministry. El patrón ya está establecido The pattern has been established por Jesús by Jesus, y el patrón fue revelado and the pattern was revealed por Pablo. by Paul. Ahora nos toca a nosotros Now it's up to us simplemente to simply tomar esos evangelios take those gospels y leerlos, and read them, conocer a Jesús to know Jesus en su carne, in his flesh, en su humanidad. in his Pero humanity. entonces después nos movemos a Pablo But then now we can also move to y Paul. Pablo nos revela el Cristo espiritual, And Paul will reveal to us the Christ, the spiritual Christ, el que viene a vivir en nuestros corazones. the one that comes to live in our hearts. Así que, ¿cuál es tu secreto de poder? So what is the secret to your Es power? el mismo de Jesús. It's the same as Jesus. Juan 20, 19 al 23. John chapter 20, 19 through 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, And then the same day at that evening, el primero de la semana, being the first day of the week, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, when the doors were shut where disciples were assembled for the fear of the Jews, vino Jesús Jesus came y puesto en medio les dijo: and stood in the midst of them. paz a vosotros. He said, peace be to you. Cuando les hubo dicho esto, When he said this, les mostró las manos y el costado. he showed them his hands and his side. Y los discípulos se regocijaron And then the disciples were glad viendo al Señor. when they saw the Lord. Entonces Jesús les dijo otra vez: So Jesus said unto them again, paz a vosotros. peace to you. Como me envió el Padre, As the Father has sent me, así también yo os envío. I also send you. Ese es el secreto. That's the secret. Ahí está todo el secreto. The secret, the entire Como secret me is envió there. el Padre, Just like the Father sent me, así también yo os envío. I also send you. Y habiendo dicho esto, sopló And having said this, y les dijo: he breathed upon them and said to recibid el Espíritu them, Santo. receive the Holy Spirit. A quienes remitieren los pecados, If you forgive the sins of any, les son remitidos. they will be forgiven Y to a them. quienes se los retuvieres, And who you retain their les sins, son they retenidos. shall also be retained. Wow, Jesús nos da unas palabras So Jesus gives us these words que hacen que la mente humana choque. that causes the human mind to just go in shock with it or battle it, fight it. Le está diciendo a unos discípulos que prácticamente habían fracasado. He's talking to these disciples that practically have failed. Ningunos creyeron la resurrección. None of them believed in the resurrection. Todos salieron huyendo. All of them fled. Y ahora Jesús se les presenta. And now Jesus appears to them. No simplemente confiando en lo que ellos podían hacer por Jesús, Not just to simply trust what Jesus can do for them, sino en lo que Jesús sabía que él podía hacer dentro de ellos. but what Jesus knew that he can do in the inside of them. Y dice: como el Padre me envió a mí, And he says, as the Father has sent me, yo los envío a ustedes. I will send you. Y habiendo dicho esto, le sopló y le dijo: recibid el Espíritu And Santo. having said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Y entonces le da una comisión. And then he gives them a commission. Le dice: la autoridad que ustedes van a tener He tells them the authority you will have, es tan grande it will be so great que cuando ustedes le remitan los pecados a alguien, that when you remit someone's sin, los pecados son remitidos. their sins will be remitted. Y si ustedes se los retienen, les son But if retenidos. you retain their sins, they shall also be retained. Ahora, en Juan 17, 18, Now, in John 17, 18, aleluya, Jesús está orando.
Jesus is praying. Esta es su última oración This is his last prayer antes de ir a la cruz. before going to the cross. Y le está hablando al Padre. And he's speaking to the Father. Y le dice, como tú me enviaste al mundo, And he tells him, as you have sent me into the world, así yo los he enviado al mundo. I have also sent them to the world. Yo creo que aquí está el asunto. Here's the matter. Hemos permitido que todo este revolú religioso y teológico We've allowed this religious and theological mess nos ahogue la misión de to Jesús. drown the mission of Jesus. Choke. Mission of Jesus. Nos ahogue el llamado de To Jesús. choke the calling of Jesus. Que es como nos dijo Michael, Which is what Michael said. conocer a To Jesús, know Jesus, tener este encuentro con Él, to have this encounter with him. permitir que Él trabaje. What experience you have. Una de las razones de la falta de fruto y poder One of the reasons for the lack of fruit and cristianos in the believer, es la falta de when that ningún crédito. no credit. Ahora, algunos creen en Cristo como Salvador. Now some believe in Jesus as their Savior. Tienen la doctrina que le perdona los pecados. They have the doctrine that their sins are Algún forgiven. día van para el cielo. One day they will go to heaven. Pero el problema es que no ven a Jesús But the problem is that they can't see Jesus como una vida as a life que dentro de ellos that within them los habilita enables them para hacer las obras de Dios. to do the works of God. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Yo fui a un seminario por 4 años. I went to a Bible seminary for 4 years. Entonces, lo que te dan es doctrina What they give you is doctrine y teología and theology y un conocimiento and a knowledge de una persona. of a person. Pero nunca recibes la persona. But you never receive the person. Nosotros necesitamos la impartición We need the impartation del mismo Espíritu de Cristo of the same Spirit of Christ. en nosotros. Y por eso es que necesitamos el bautismo del Espíritu And Santo. this is why we need the baptism of the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit, lo que hace es traer what he will do is bring no solamente el Jesús humano, not just the human Jesus, sino el Cristo resucitado, but the resurrected Christ, donde no hay límites. where there is no limits or is La limitless. primera iglesia entendió eso. The first church understood this. Por eso Pedro podía decir, This is why Peter can say, no tengo oro ni plata, I have no silver nor gold, pero lo que tengo te doy. but what I have I do give you. Hoy nosotros nos escondemos nuestra falta de poder diciendo, no me miren a mí. Nowadays we excuse our lack of power saying, don't look at me. Pedro y Juan dijeron, mírenos, Peter and John said, look at us, porque tenemos algo que le podemos dar a ustedes. because we have something that we can give to you. Yo creo que el mundo al cual le ministramos I believe that the world who we minister to está hambriento, is hungry, buscando hombres y mujeres de Dios looking for men and women of God que tengan algo que dar. that have something to give. No porque ellos lo producen Not because they produce it o lo manipulan, or they manipulate it, sino porque ellos simplemente lo proyectan, but because they project it, porque lo han recibido de Jesús. because they have received it Oh from my Jesus. God. Ahora, el problema es que ellos no, hay gente que no han descubierto que el secreto de poder de los cristianos The problem is that people have not discovered that the secret of the power of the believer es el mismo secreto de poder en la vida de Jesús. is the same secret of power in the life of Jesus. Descubramos eso. Let's discover that this Amen. morning. Yo no soy tanto predicador como quizás un maestro. I'm not as much of a preacher as I am a teacher. En primer lugar, But I want you to hear in first Jesús place, dijo, yo vivo por el Padre. he said, I live by the Father. O sea, ¿qué es lo que te hace a ti vivir como cristiano? What makes you live as a believer? Jesús dijo, yo vivo por el Padre. Jesus said, I live by the Father. Yo digo, yo vivo por Cristo. And I say, I live by O Christ. sea, esa es la ecuación. That's the equation. En Juan 6:57, In John 6:57, Jesús dice, como me envió el Padre viviente, Jesus said, as the living Father sent me, y yo vivo por el Padre. and I live because of the Father, Asimismo, so he who feeds on el me, que me come, he who feeds on me, el que me recibe, he who receives el me, que me encuentra, he who encounters él me, también vivirá por mí. he will also live because of me. Yo creo que
aquí está el gran impasse que tenemos nosotros para ver una mayor manifestación del poder de Dios en la iglesia. So here is the great cause for us to see a greater manifestation of the power of God in the church. Estamos tratando de aprender de Jesús, We're trying to learn of Jesus, pero no aprender a Jesús. but not learn Jesus. Hay una gran diferencia There is a great difference entre aprender de Jesús in learning of Jesus y aprender la persona. and learning the person of Jesús dice, Jesus. el Padre me envió He says, the Father sent me, y yo vivo por el Padre. and I live by the Father. Claro, Jesús ayunaba, Of course, Jesus fasted. Jesús oraba, Of course, he prayed. Jesús conocía las escrituras, Of course, he knew Scripture. pero él descubrió But he que discovered el Padre vivía en él. that the Father lived in him. Y ahora nos dice el que me come, And now he says, he who eats me, el que me recibe, or he who feeds on el me, que vive en ese receives me, encuentro continuo conmigo, he who has that encounter él with tendrá el me, gran privilegio he will have the privilege de vivir por mí. to also live by me. ¿Y sabe qué pasa en el proceso? And you know what happens in the process? No tenemos nada de qué gloriar. We have nothing to glory on. Jesús reconoce que él fue enviado por el Padre. Jesus recognized that he was sent by the Father. Jesús afirma su vida sobrenatural He affirms his supernatural y life. no tenía miedo a decirlo. And he was not afraid of saying it. No somos gente orgullosa ni prepotente, We are not arrogant or prideful people. pero es un momento But there is a moment que digamos, that we say, Cristo vive en mí, Christ lives in yo me. vivo por Cristo, And I live for Christ. ya no vivo yo, And I no longer Él live. está vivo en mí. He is alive in me. Yo no simplemente tengo una fe, I don't just have a faith una doctrina, or a doctrine. yo soy el contenedor I am the container de una vida indestructible. of an indestructible life. Yo vivo por Cristo. I live for Christ. Este es el mismo patrón para sus creyentes, This is the same pattern he has for que believers. fue lo que averiguó el apóstol Pablo. Which this is what Apostle Paul discovered. Ya no vivo yo. I no longer lives. Pero ¿cómo va a ser si está escribiendo y dice ya no vivo yo? Well, what do you mean? You're writing the book. How is it that you're not living? Está predicando y dice ya no vivo yo. You're preaching, but you're saying you're no longer living. Pues ese ego independiente That independent ego ha sido sometido has been submitted y está bajo el gobierno de Jesucristo. and it's under the government of Jesus Christ. Yo me he echado a un lado I have put myself y aside yo simplemente me convierto en el contenedor and I just became a container para que Cristo viva en mí. so that Christ lives in Claro, me. eso es un proceso de años. Now that's a process of years. Aleluya. A Michael le ha tomado 15 años, Michael has taken 15 years. a For mí him. 71. For me, 71. Y sabe una cosa, no sé si a alguien le pasa lo mismo, And I don't know if it happens the same thing to you. pero cuando tú, no importa los años que tú tengas, But it doesn't matter how many years you are. aún tú vives con esta sensación You still live with this sensation que hay algo que tú no has agarrado. that there is something you have not grasped. Porque Pablo, ya viejo, Because Paul, already old, dice, no que yo lo haya alcanzado, not that I have attained it, but I press on. pero yo prosigo. Aleluya. Yo prosigo I press on al premio, to the prize aleluya, de lo que Dios me puso al frente. of what God put before me. Esto no era un muchacho, un predicador que acababa de empezar. This is not a preacher that just begun. Era un anciano. He was an elder. Aleluya. Y ahí está, aleluya, tu seguridad de perseverar en el ministerio. And there is your assurance to prevail in ministry. Porque el asunto de esto no es como tú empezaste, Because this is not about how you began. es como tú terminas. This is how about you finish. Nunca es la voluntad de Dios Never the will of God. que terminemos It's never the will of God for you to end más débiles weaker que lo que empezamos. than what you begun. Básicamente esta no es la norma. Basically, this is not the norm. Y muchas veces uno está buscando ejemplos And many times we're looking for examples o alguien que te inspire, or someone to inspire you, de gente que están viva. of people that are alive. Y sabes lo que yo tengo que hacer muchas And veces, you know what I have to do many times? olvidarme de los vivos I have to forget about the living e ir a los hombres de Dios que están muertos en la carne, and go to men of God that are dead in the flesh. pero que vivieron una vida productiva en el espíritu. But they lived a productive life in the spirit. Pero ¿por qué no podemos creer que Dios vuelva a levantar ese tipo de gente en nuestra But época? why can't we believe that God can raise up that type of people again Porque in our hoy age? lo necesitamos más que nunca. Because we need it more now than ever. Yes. Vamos a ver el secreto de Jesús The secret of Jesus. en Juan 8:16. In John 8:16. Y si yo juzgo, And if I judge, mi juicio es verdadero, my judgment is true. porque no soy
yo solo, For I am not alone, sino yo y el que me envió el Padre. but I am with the Father who sent me. Jesús decía, no soy solo, Jesus said, I am not alone. sino yo y el Padre. He said, it's me and the Father. Cada uno de ustedes pueden decir, Every single one of you can say, yo no estoy solo, I'm not alone. soy yo It's me y Cristo. and Christ. Aleluya. Jesús dijo, yo no estoy solo. Jesus said, I'm not alone. A él lo podían ver solo, They can see that y el he que was no by tenía himself, revelación espiritual, and he that didn't have a spiritual y revelation, aún los discípulos que estaban con él, and even the disciples that were with him, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Philip said, show me the Father and that's enough. Jesús dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. And Jesus answered, I've been with you so long and you don't know me? Entienda esto. Understand this. Jesús no vivía una vida independiente, Jesus did not live an independent life, confiando en su propio criterio, trusting in his own criteria, en sus habilidades, in his abilities, en sus dones in his gifts, y en sus unciones. or his Y él anointings. tenía todas esas And he cosas had all those things por razón de su formación y su llamado. because of his formation and because of his calling. No estamos en contra de los dones, We're not against the de gifts. las habilidades, We're not against the de la abilities. preparación We're not against the y preparation. aún de las unciones. And even the anointings. Pero yo he visto hombres mejores que yo y que muchos de ustedes But I've seen men that are better than me and better than most of que you. terminaron mal con todo esto. That they ended up in a bad shape with all of this. Es esa vida independiente. Because of that independence life. Cuando empiezas a confiar más en tu criterio que en el criterio de Dios. When you begin to trust more in your criteria than God's criteria. Me decía Michael porque lo invité a Panamá I invited Michael to Panama and he was telling me. y me ha dicho, me han invitado en otras ocasiones, And he said to me, I've been invited in other pero occasions. no he sentido la voluntad de Dios. And I have not felt it's the will of God. Es algo que tenemos que nosotros aprender. And that's something that we must learn. No toda puerta que se abre, la abre el Espíritu Santo. Not every door that is opened by the Holy Spirit. Pablo entendió eso, Paul understood this porque ya Pablo no vivía. because Paul was no Ya, longer living. Pablo no ministraba para sacar pecho, He didn't minister to stick his chest out, para ser reconocido to be recognized, o para tener una gran ofrenda. or to get a good offering. Él era un esclavo de He Jesucristo. was a slave of Jesus Christ. Así que no podemos vivir esta vida independiente. So we cannot live this independent life. Hablemos de Jesús. Let's talk about Jesus. A diferencia del primer Adán, Different from the first Adam, que se desconectó de who Dios, disconnected from God, Jesús vivía Jesus lived conectado connected al Padre to the Father en todo. in everything. Y él no se movía And he would not move a hacer nada, to do anything, absolutamente nada, absolutely anything, que el Padre no se lo mostrara. unless the Father first showed him. Él dijo, el Padre He said, the Father que mora en mí. that lives in me. Awareness of the Father habitation inside of him. Una concientización de que el Padre Qué esté corrido dentro importante es de él. eso. El Padre que hace en mí. How important is this? The Father that is in me. Él hace las obras. He does the work. Mi doctrina no es mía. My doctrine is not mine. Las obras no son mías. The works are not mine. Es más, yo no hago nada. I don't do anything. Yo no sano un enfermo, I can't heal a the menos sick que él me diga que lo unless sane. he can tell me to heal the sick. Por eso no sanó al cojo en la puerta de la That's hermosa. why he didn't heal the lame man at the gate of the Porque beautiful. el Padre no le dijo que lo Because the sanara. Father never told him to heal him. Aleluya. Es una vida conectada a Jesús. It's a life that is connected to Jesus. Ahora, lo mismo se aplica a sus discípulos. Now the same thing applies to his disciples. Porque somos los pámpanos Because we are the branch conectados a Jesús. that are connected to Jesus. Siendo Él la vid verdadera. Being he the true vine, Para poder llevar mucho fruto. that we can bear much fruit. Nosotros no producimos fruto. We cannot produce fruit. Nosotros simplemente cargamos el fruto. We simply carry the fruit En la forma que estamos conectados a Jesús. in the way that we are connected to Jesus. Interesante que Jesús dijo, soy la vid verdadera. It's interesting that he said, I am the true vine, Indicando que hay otras vides que son falsas. indicating that there's other vines that are false. Y muchas veces el problema que tenemos en este evangelio moderno es, hay muchas vides falsas. And many times the problem we have in this modern gospel is that there's many false vines. Pero son vides que se pueden ver.
But there are vines that can be seen, que son grandes, that they're big, que son prósperas, that are que prosperous, son famosas. that are famous. Y la gente cree que eso es. And people believe Pero that's it. cuando tú simplemente le predicas el sencillo mensaje, But when you preach the simple message, it's all about Jesus. todo se trata de It's Jesús. all about Christ. Se trata todo de Como Jesús. que la gente dice, eso es muy simple. And people just think that's too Ok, simplistic. y si es tú simple, ¿por qué? Porque no lo tienes. Maybe it's too simplistic because you don't have it. Porque solamente se le revela a los niños, Because it is only revealed to the children. a los que tienen un corazón abierto, To those that have a heart that is open. a los que se humillan ante And Dios. those that humble themselves Aleluya. before God. Recuerda eso. Todo lo que tú eres un pampanito. Remember that everything that you are, you're just a little branch. Aleluya. Conectado a la vid verdadera, Who's connected to the true vine, la cual es Jesús. which is Jesús Jesus. vivía conectado al Padre. Jesus lived connected to the Tú y Father. yo deberíamos vivir You conectados a and I Jesús. should live connected to Y en la Jesus. medida que estemos así, And in the measure that we are this no way, producimos fruto. we will not produce fruit. Simplemente lo cargamos. We just carry it. Porque la rama no produce el fruto. Because the branch does not produce the fruit. El fruto se cuelga en la rama. The branch hangs on the fruit hangs on the branch. Viene del árbol. It comes from the tree, Aleluya. Y ahora es para que otro se lo coma. but it's now for someone else to eat it. Para gente hambrienta. For people that are hungry. Ahora, vamos conmigo, Juan 7, 15 al 17. Now go to John 7, 15 al 17. 15 through 17. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? And the Jews were marveled, saying, how does this man know letters, having never studied? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, And Jesus answered unto him, my doctrine is not mine, sino de aquel que me envió. but his who sent me. En otras palabras, yo no tengo revelación. In other words, I don't have revelation. Eso nunca sacó pecho. That's why I never stick my chest out. No es mía, It's not mine, sino de aquel que me envió. but he that sent me. El que quiera hacer la voluntad de He Dios, that wants to do the will of God, conocerá he shall know si la doctrina es de Dios. if the doctrine is of God. Y aquí viene el gran peligro. And now here comes the danger. O si yo hablo por mi propia cuenta. Or if I speak on my own authority. ¿Sabe qué interesante? Que Jesús nunca habló por su propia cuenta. You know how interesting it is that Jesus never spoke on his own authority. Y es más, y él nos dijo cuando venga el Espíritu Santo. And he said to us, when the Holy Spirit comes, Ni el Espíritu Santo not even the Holy Spirit va a hablar por su propia will he cuenta. speak on his own authority. Entonces, ¿qué atrevimiento tenemos nosotros So how dare we para hablar por nuestra propia to cuenta? speak on our own authority? Jesús en la tierra nunca habló por su propia cuenta. Jesus on earth never spoke on his own Él authority. permitió que el Padre hablara en él. He allowed the Father to speak Y to him. cuando él se va a ir, And when he left, voy a enviar al Espíritu I'm Santo. going to send the Holy Pero Spirit. aun cuando él venga, But even when he comes, él no va a hablar por su propia he will cuenta. not speak on it. Él solamente va a decir lo que él oye del He Padre. will speak what he hears from the Father. Yo creo que el problema de nosotros es que tenemos los oídos tapados. I think that our problem is that we have our ears clogged. Y necesitamos que Dios nos abra el oído And we need God to open our ears para que dejemos de estar hablando por nuestra propia so cuenta. that we stop speaking our own Alguien authority. diga aleluya. Somebody say hallelujah. My God. La sabiduría de Jesús maravillaba a los judíos. The wisdom of Jesus marveled the Jews. Ese era el momento para que Jesús tuviera un bestseller. That was the moment for Jesus to have a bestseller. Aleluya. Santo. Indicando que hay una forma Indicating that there is a way que no es humana, that is not human, que no se estudia that is not studied para recibir sabiduría. to receive wisdom. Es esta conexión espiritual con Jesús. It's the spiritual connection with Jesus. Su comunión con el Padre His communion with the le Father garantizaba guaranteed him el recibir la doctrina directa del Padre. to receive the doctrine, his doctrine directly from the Father. Jesús no hablaba por su propia He cuenta never spoke of his own accord porque no buscó su propia gloria. because he never looked for his own glory. Este es uno de los versos que me ha bendecido a mí y me ha mantenido a mí en este nivel de santidad por 41 años. This verse has blessed me and kept me in this level of holiness for 71 years. Y lo quiero compartir con ustedes. And I want to share it with you. Juan 7:18. John 7:18. El que habla por su propia cuenta, Look what it says. It says, he that speaks on his own su behalf, propia gloria busca. his own glory he seeks. ¿Y sabes lo único que va a ser tu propia gloria? And you know what your own glory is going to do? Que te salgan gusanos por todos lados. For worms to come out of you everywhere.
¿Sabe para qué te va a sentir esta propia gloria? You know what this glory, your own glory, is going to be good for? Para que te tiren a comer hierba con los animales. So that you go and eat grass with the animals. A mí no me sirve. It doesn't work for me. No busques su propia gloria. Don't seek your own glory. Busca la gloria del que te envió. Seek the glory of he who sent you. ¿Qué estamos haciendo aquí? What are we doing here? O sea, ¿qué me mueve a mí cuando voy a Zimbabue? Sorry. ¿Qué me mueve a mí cuando voy a What moves Zimbabue? me when I go to Zimbabwe? ¿Qué me mueve a mí cuando Dios me movió a Panamá? What moved me when God moved me to Panama? ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Y son preguntas que la gente no se quiere hacer. And these are questions that people do not want to ask. Y líderes se molestan And leaders get angry cuando alguien no se acomoda a su sistema when someone does not accommodate themselves to their system. y se vuelve como una piedra en su zapato. And they become like a little rock in their shoe. Porque le estamos diciendo a la gente que hay una forma diferente bíblica de hacer iglesia. Because we're telling people that there is a different and biblical way of doing things. Se in doing trata church. acerca de Jesús. And it's about Jesus. Alguien diga aleluya. Somebody say hallelujah. Wow. Jesús dijo, no hablo por mi propia cuenta. He said, I do not speak on my own authority. ¿Por qué hablamos por nuestra propia cuenta? Why do we speak by our own authority? Juan 8, 28, 29. John 8:28. Mire, esto no es nada nuevo. This is nothing new. Le dijo Jesús, Jesus said, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, when you lift up the Son of Man, entonces conoceréis then you will know que yo soy that I am He, y que nada hago and that I do nothing por mí mismo, of myself. nada, Nothing. sino que según me enseñó el Padre, But as the Father has taught me, así hablo. I speak these things. Jesús era un discípulo 24/7 Jesus was a disciple 24/7. y él aprendía del Padre. And he learned from the Father. Él no aprendía para predicar He didn't learn just to preach o para dar un show. or to give up a show. Esa era su vida. That was his life. Aleluya. Porque el que me envió Because he who sent me, conmigo está. for he is with me. No me ha dejado solo el Padre. The Father has not left me alone. Y qué declaración más poderosa. And what a powerful declaration. Porque yo hago siempre For I always do lo que le agrada. what the things that please him. Yo quisiera decir eso, I want to be able to say that, pero yo mentiría. but I would lie. No me miren así como un pecador. Don't look at me like I'm a sinner. ¿Por qué él siempre hacía lo que al Padre le agradaba? Why did he do what was pleasing to the Father? Porque estaba always? conectado al Padre. Because he was connected to the Father. Yo creo que si algo vamos a sacar de esta conferencia, And I believe that if there's something that we're going to get out of this conference, nos podemos ilusionar con el título. is that we can become excited about the title, Sin límites. limitless. Pero entonces nos quedamos afuera But then we stay outside, a tratar de hacer algo con un pensamiento positivo. trying to do things with a positive thinking, En vez de venir a donde Jesús instead of going to Jesus y saber que en mí van a seguir habiendo límites. and know that in me there will continue to be some limitations, Y no hay forma que eso cambie. and there's no way that changes. Pero no se trata de mí. But it's not about me. Moisés se catalogó como alguien que no estaba preparado para hacerlo. Moses labeled himself as someone that wasn't ready to do it. Y le tomó a Dios 40 años para convencerlo que él no podía hacer nada. And it took God 40 years to convince him Y that he cuando could Dios, do y it. cuando Dios vio que él estaba destruido, And when he realized that he was destroyed, entonces Dios dijo, now God ahora said, lo voy a llamar. Dios se le reveló now God revealed y tiene himself un to him. encuentro. And he has an Y encounter. ahora el hombre dice, ¿y quién soy yo para hacer esto? And he says to him, who am I to do this? El padre le dice, no es asunto tuyo. The Father tells him, no, this is not your matter. Yo soy. I am. Cuando tú dejes de ser en ti, When you stop being in yourself, yo voy a ser en ti. I will be in you. Tanto que te voy a hacer Dios para Faraón. So much so that I will make you a God unto Pharaoh. O sea, cuando tú llegas al fin de tu necedad So when you come to the end of your foolishness y de tu egoísmo, and your selfishness, entonces yo estoy listo then I am ready para ocupar ese lugar en ti. to occupy that space in Porque you, estoy seguro because I am que sure tú me vas a dar la gloria. that you will give me the glory, Que no vas a hacer nada por ti mismo. that you will not do anything of yourself. Jesús vivía Jesus lived en un constante aprendizaje de su Padre. in a constant
apprenticeship with his Father. Nosotros vivimos en un constante aprendizaje con We Jesús. must be constantly learning from our Jesus. ¿Qué nivel de humildad y sumisión al Padre? What level of humility and submission to the Father. Que siendo Jesús aún Dios, That being Jesus God, optó, he opted, decidió he decided por no hacer nada, to not do anything, absolutamente nada, absolutely anything, que el Padre no se lo indicara. that the Father did not tell him first. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho que el Padre no nos indicó? How many things have we done that the Father Y never told entonces us nos to do? frustramos, And then we get frustrated, nos enojamos con Dios. we get mad at God. Hay gente que están predicando como pastores. Dios nunca los llamó a ser There's pastores. people that are preaching as pastors and God never called them to be pastors. Algunos se engancharon un título de apóstol They just some people threw on them a title of being apostles, y no son and apóstoles. they're not apostles. Esto no se trata de lo que a mí me gusta This is not about what I like o lo que yo quiera hacer. or what I want to do. Dios me llamó a hacer todo lo que yo no quería hacer. God called me to do everything I didn't want to do. Dios me llamó a un país donde menos yo quería ir. God called me to a country that I didn't want to go to. Aleluya. Porque no se trata de Nahum Rosario, Because this is not about Nahum Rosario, ni de Michael Dow, nor about Dow. Michael Doe, Dow, ni de Isaac. nor Isaac. Se trata de It's Jesús. about Jesus. Wow. Alguien diga aleluya. Somebody say hallelujah. ¿Qué nivel de humildad What a level of y de humility sumisión al Padre? and submission to the Jesús Father. siendo un Dios That Jesus being a optó God, por no hacer nada, he opted for not doing anything a menos que el Padre. unless the Father El problema de nosotros es que nosotros iniciamos cosas, told them. The problem is that we initiate things oramos y ayunamos para que Dios la bendiga. and we pray and fast so that God can Dios bless them. nunca va a bendecir lo que Él no inicia. God will never bless what he did not initiate. Por eso Jesús This is why Jesus vivía lived muy consciente very conscious de siempre hacer la voluntad del of Padre. always doing the will of the Father. ¿Y sabe cuál era el resultado? And you know what was the result? Lo que hacía que el Padre What he made that the Father siempre estuviera con Él. will always be with him. It caused the Father always to be with him. El Padre podía confiarlo. The Father can trust him. Jesús, yo quiero que tú me confíes. Jesus, I want you to trust Alguien me. puede levantar la mano y hablar con Can you Jesús lift up eso. your hands and talk to Jesus Dile. and just tell him that? Jesús, I confíame. want you to trust me, Jesus. Confíame. Trust me, Jesus. Dame tu gracia Give me your grace para no confiar so that I won't trust en mi propio criterio in my own criteria o prudencia or my prudence o la forma de hacer las or cosas my way to en mi doing cultura things, in my culture o en mi formación, or in my formation, sino but en tu dirección. rather in your direction. Dele gloria a Come on, Jesús. just give glory to Jesus. Aleluya. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo. And then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, Y es una declaración que ha puesto a pensar a los teólogos. and that's a declaration that has put many theologians to think, No puede el Hijo hacer nada. the Son can do nothing. Él no dijo no quiere. He didn't say he didn't want. No puede. He said he won't, he can do nothing. Eso es lo máximo de la desaparición de un ser humano. That is the maximum of the disappearance of a human being. O sea, yo no puedo hacer nada por mí I mismo, cannot do anything of my own, sino lo que ve hacer al Padre. but what he sees the Father do. Porque todo lo que el Padre hace. For whatever he does, Pero entonces lo hace el Hijo igualmente. the Son will also do in like manner. Estamos hablando o sea, Jesús y el Padre se habían entrelazado. We're talking about the Father and the Son have been interlaced Aleluya, como una sola persona. as one person. Tanto que Jesús decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. So much that that Jesus would say, whoever has seen me has seen the Father. Y el Padre estaba en el cielo. And the Father was in Jesús heaven. estaba en la tierra. And Jesus was in earth. En esa forma es que nosotros tenemos que entrelazarnos con Jesús. And that way we have to interlace with Jesus. Jesús está a la diestra del Padre, Jesus is at the right hand of the Father. pero además está en mi corazón. But he is also in my heart. Pero Él quiere que nosotros somos sus colaboradores, But he wants us to be his collaborators, no sus obstructores. not his obstructors. Y cuando Él encuentra gente así, And when he finds people like that, y no se le hace fácil, and it's not easy, porque el ser humano busca su propia gloria. because humans being look for their own glory. Oh, yes. En otras palabras, todo lo que hace el Padre, In other words, everything the Father does, también lo hace el Hijo. the Son will also do in like manner. Enigmática esta declaración. This declaration Enigmática. is enigmatic.
No puede el hijo hacer nada The son cannot do anything por él mismo. by himself. ¿Qué nivel de comunión? What a level of communion. Más allá. More or further, Que Jesús siempre tenía una visión previa that Jesus had his previous vision antes de hacer cualquier cosa. before he did anything. Con razón siempre le atinaba. No longer he always hit the mark. Porque él tenía una visión del Padre. Because he had a vision from Yo the no sé Father. cómo él la recibía. I don't know how he received it. Sí, la veía I don't know literalmente. if he saw it literally O como la vemos algunas veces en nuestro corazón, or en nuestro espíritu. or how we see it in our heart and our spirit sometimes. Pero los resultados son los que hablan. But the results speak for themselves. No hubo una ocasión There was not an occasion que Jesús iniciara algo where Jesus initiated que no le something salió bien. that it didn't come out good. Alguien quisiera tener ese tipo de poder Can somebody love to have that kind of power para que no tengamos que estar enmendando los disparates que hemos hecho. so that we don't have to be fixing the messes that we've created? Yo creo que sí. Nos quedáramos un poquito más en ese lugar con Jesús. I believe that if we stay a little bit longer in that place with Ese Jesus, lugar secreto del que habló that Michael secret anoche. place that Michael spoke about last night, Donde el corazón de Dios se te abre. where the heart of God opens up to Y you, donde tú descubres lo malo que está el tuyo. and where you discover how bad is yours, Y los cambios que tienes que hacer. and the changes that you have to Para make, que entonces el corazón de so that Jesús then the heart of y el Jesus tuyo and yours se amalgamen can unite, en uno. so they can become Y ya tú one, puedas decir, and you can say, ya no vivo yo, and no longer I who live, vive Cristo en mí. but Christ lives Y in lo me, que ahora hago, and what I do, yo lo hago I do it por la fe del Hijo de by the Dios, faith in the Son quien of me God, amó who loved me, y ahora vive en mí. and now he lives inside of me. Aprendamos de Jesús. Let us learn from Jesus. Jesús no se inventaba nada. Jesus never invented anything. Somos muy buenos We are very good inventando at cosas, inventing stuff. inventando planes. We invent plans. Él solo imitaba lo que el Padre hacía. He only did what the Father did. Por 41 años 41 years, yo he descubierto I have discovered que si yo hago lo que Jesús quiere que yo haga, that if I do what Jesus wants me to do, Él tiene los recursos. he has the resources, Él tiene la gente que se me va a unir. he has the people that will unite me. Él tiene la unción y la habilidad que yo necesito. He has the anointing and the abilities that I need. Y lo tercero, lo más peligroso, And the third, which is the most Él dangerous, tiene el dinero. he has the money. Él tiene los recursos. He has the resources. Cuando tú entiendes eso, When you understand that, tú no tienes que manipular a nadie, you don't have to manipulate anyone ni nada. or nothing. Es una de las cosas que he visto manifestada en Panamá. That's one of the things that I've seen manifested in Panama. Y esto le molesta a alguna gente. And people get angry about Pero this. yo no puedo decir sino lo que Jesús está haciendo. But I can't just say but what Jesus is doing. Con una sola ofrenda. With just one offering, Dios ha levantado un tremendo ministerio. God has raised an amazing ministry. Con una sola ofrenda. With only one offering. Pagamos en el cuartel general o el sitio, la iglesia central, We pay our headquarters building $20,000 al mes. $20,000 a month. Y no recibimos ofrendas especiales de la iglesia central aquí tampoco. And we don't receive special offerings from our church, Central Church. Nos here. estamos moviendo ahora a otro templo We're moving now to another temple en la provincia de Panamá Oeste, in Panama West, donde vamos a pagar $16,000. where we're going to be paying $16,000. Papá, ¿y cómo usted lo hace? Wow. Dad, how do you do it? Escúcheme bien, pastores. Listen to me, pastors. Yo no me muevo. I don't move. Yo no me muevo I don't por move presión pública, by public pressure, por un deseo egoísta, by an egoistical para desire competir con nadie, to compete with anybody, sino solamente porque yo sé que Dios me lo dijo. but only because I know that God told me. Y tú lo sabes porque lo sabes porque lo And you sabes. know that you know that you know. Porque lo que Él inicia, Because what he begins, Él lo protege, he protects, Él lo ayuda he helps, y Él lo lleva a su conclusión. and he takes it to his ending. No te inventes. Don't invent. Dile a tu vecino, no inventes. Look at your neighbor and say, don't invent. Número 6. Number 6. Jesús decía, yo soy en el Padre. Jesus said, I am in the O Father. sea, yo soy. Say, I am. O sea, yo soy claro, I'm clear. pero soy en el Padre. I am a person, Okay. but I'm also in the Father. Todo el mundo quiere ser. Because now everybody wants to be. Pero decía, no, yo soy, sí.
And he would say, no, I am, pero en el Padre. but I am in the Y el Father. Padre es en mí. And the Father is in me. Yo no soy en mí mismo. I am not in myself. Juan 14:10. John 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Do you not believe that I am in the Father Y el Padre en mí. and the Father in me? Las palabras que yo os hablo, The words that I speak to no las hablo por mi propia cuenta, I do not speak on my own sino que el authority, Padre que mora en mí, but the Father who dwells in me Él hace las obras. does the works. Créeme que yo soy en el Padre Believe me that I am in the y el Father Padre en mí. and the Father in me. De otra manera, Or else, creerme por las obras. believe me for my sakes Por 3 años, or the works of myself. los discípulos For the 3 years, the nunca disciples entendieron never understood la relación the relationship que Jesús tenía con su Padre. that Jesus had with the Father. Porque Jesús nunca llenó las expectativas de sus discípulos. Because Jesus never filled the expectations of his disciples. Tengamos cuidado que nosotros no tratemos de llenar las expectativas de todo el mundo menos las de Jesús. Let us be careful for us not to try to meet everybody's expectations but Jesus. Por miedo a perder líderes, Because we're afraid of losing leaders, perder gente, losing people, perder dinero lose money, y perder fama. and lose fame. Porque muchas veces a tu iglesia empieza a llegar la gente que tiene su propia agenda. Because many times people come to your church to have their own agenda. Quieren ser protagonistas. They want to be stars. No vienen a trabajar, They don't come to work. vienen a brillar. They want to shine. Y eso le pasa a todo el mundo. And that happens to everybody. También te va a pasar a ti. It will also happen to you. No sería justo que solamente me pase a mí. It wouldn't be fair that it only happened to me. Aleluya. Bien. Por 3 años no entendían la relación que Jesús tenía con su Padre. 3 years, the disciples did not understand the Un día Él los relationship. sorprende y les dice: And he surprises one Hey, day hey, and hey, tells hey, them, hey, el que me ha visto a mí, he who's seen me ha visto al Padre. has seen the Father. El Padre, The Father. el Padre. The Father. Lo que vemos aquí es un hombre que va al baño con nosotros, What we see here is a man that goes to the bathroom with us. que nada con nosotros cuando vamos a pescar. That he swims with us when we go to fish. Aleluya. Esto es lo que vemos aquí, un hombre que se le ensucian los pies con las chanclas. There's a man whose feet gets dirty because of his sandals. Y él dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. And he says that he who No, seen me nosotros has no seen hemos the visto Father. ningún padre. Hemos visto aquí simplemente un judío normal. We haven't seen the Father, we're just seeing a normal Jew. Bueno, eso es lo que ve la gente que no tiene revelación. That's what people that have no revelation see. Ese día Él les explica. He explains to them that Ustedes no entienden, el Padre vive en mí. the Father lives in me. Y Él es quien hace las obras. And he is the one that does Así que these todo lo que ustedes han visto por estos 3 años, works. So everything that you've seen throughout these 3 years, no soy yo. it is not me. Solamente, I'm just a container. Solamente soy el contenedor. El Padre en mí es quien hace las obras. The Father in me is who does the Entienda works. eso, que usted simplemente es un contenedor. Understand that you're just a container. You are just a little branch. Él es simplemente un pequeño rama, una pequeña rama. Como dijo Pablo, usted es el vaso de barro. You are the earthen vessel, as Paul Aleluya. said. Pero el tesoro está dentro But de the usted. treasure is inside of you. Aleluya. Ese día Él le explica, el Padre vive en mí. And that day he explained the Father lives in me. Y Él es quien hace las obras. And he's the one that does these Ahora es el works. Cristo que vive en ti Now it's the Christ that lives que vive en inside of nosotros. you, that lives in us, para hacer las obras de to Dios. do the works of God. Aleluya. Por eso dice Hechos 3:16. Acts 3:16 says, Las palabras de Pedro explicando la sanidad del cojo. this was the words of Jesus explaining the healing of the lame of the beautiful. Y por la fe en su nombre, And because he had faith in his name, a este que vosotros veis, this guy that you're looking at, Y you're seeing him, conocéis. and you know him, le ha confirmado su nombre. has been confirmed to his Y name. la fe que es por Él, And the faith that is by him, la fe es por Él, the faith that is ni by la fe es him, mía, it's not even my ha faith, dado a este hombre has given this man esta completa sanidad his complete healing en presencia in presence de todos vosotros. of all of you. Pastor, pero usted no me ha hablado aún del bautismo del Espíritu Santo. Well, Pastor, you still haven't spoken to me about the baptism of the Holy Spirit. Eso viene, pero That's coming, no en este mensaje. but not in this message. Porque no importa el bautismo que tú recibas y la experiencia que tú recibas. Because it doesn't matter what baptisms you receive or what Porque experiences yo he you conocido receive. gente que ha recibido tremendo bautismo del Espíritu Because I know Santo, people that have received great baptisms of the pero Holy se les ha Spirit, olvidado esta vida de sumisión de Jesús. but they have forgotten this life of submission to Jesus. Para que entonces ese bautismo del Espíritu Santo So that now this baptism of the Holy Spirit explote en su vida para can grandes hazañas para Dios. explode in their lives. Termino en Juan 16:32. And I'll end in John 16:32. Jesús le dice, he aquí, la hora viene And Jesus tells him, the time has come y ha venido ya.
And it's already here. en que seréis esparcidos cada uno por su lado. And that you will be scattered to each to his own. Y me dejaréis solo. And you will leave me Una alone. pregunta, ¿está usted dispuesto como líder que lo dejen solo? Are you willing as a leader to be left alone? Usted empieza un ministerio, Do you start a ministry? de repente se le va todo el mundo. And all of a sudden everybody leaves. Porque usted no suena como todo el mundo. Because you don't sound like everyone. Y la gente está buscando And ecos people are looking for echoes en vez de una voz. instead of a voice. Y queremos que todo el mundo suene igual. And we want everybody to sound the same. Entonces cuando tú no suenas como ellos, And when you don't sound like them, te llaman falso. they call you false. ¿Por qué? Él suena diferente. Because they sound different. Porque él tiene una vida diferente. Why does he have a different life? Tiene una relación Why does diferente. he have a different relationship? Se llama Jesús. His name is Jesus. Claro que me dejaré solo, mas no estoy solo. Of course you will leave me alone, but I am not alone. Porque el Padre está conmigo. Because the Father is with me. Una de las mentiras de Satanás One of Satan's lies es hacernos creer que estamos solos is to make us believe that en we esta are vida, alone. especialmente los que estamos en ministerio. Especially those that are in ministry. Porque escuche esto, Because listen, esta vida es muy solitaria, ministry life is a lonely life. muy It's solitaria. a lonely life. A veces, Sometimes, no importa lo maravillosa que es tu esposa, no matter how wonderful your wife ni tu is, esposa te va a entender. not even your wife sometimes will understand you. Muchas veces la razón por la cual mi esposa me sigue Many times the reason why my wife follows me es porque ha visto lo que ha pasado por 46 años. is because she's seen what's happened throughout 46 years. Si no, tampoco me seguiría. If not, she wouldn't follow me. Aleluya. Dios es un Dios ausente, dice la gente. Some people may say God is an absent God. Cristo es un Salvador externo, Christ is an external Savior, que es lo que argumenta la religión. which religion argues. Pero Jesús no pensaba así. But Jesus didn't think that way. Jesús sabía que nunca estaba solo, Jesus knew that he was never alone porque el Padre siempre because the Father was always estaba con él. with him. Jesús nos dio la promesa And he gave us the promise que él moraría en nosotros. that he will dwell in the inside of us. También nos dejó la promesa And he also left us a promise que nunca nos dejaría that solos. he will never leave us Y alone. termino con Juan 14:23. And I will finish with John 14. Respondió Jesús y le dijo: And Jesus answered and said, el que me ama, if anyone loves me, mi palabra guardará, he keeps my word, y mi Padre le amará, and my Father will love him, y vendremos a él. and we will come to him. Plural, In plural, Padre y el Hijo. Father and the Son, Vendremos a we él will come to him y haremos morada en and él. make our home with him. ¿Habrá algo mejor que esto? Is there anything better than that? He sido expuesto a todas las modas eclesiásticas en mi vida cristiana, I've been exposed to all the ecclesiastical fads, a todos los moveres que han venido en mi país all the movements that have come to my country desde el año 70 que llegué a este país. from 1970 that I arrived here. Pero nada se compara But nothing compares con descubrir to discovering esta vida de Jesús. the life of Jesus. Quizás esa es la razón por la cual me relaciono tanto con Michael, Maybe that's the reason why I relate so much to Michael. porque mi corazón vibra con ese mensaje. Because my heart vibrates with that message. Le estuve predicando en el año 15 20 lecciones a mi iglesia acerca de quién es este Jesús. In 2015, I spoke to my church 20 lessons on who is this Jesus. Aleluya. Hay que descubrirlo a él. We have to discover him. Yo le voy a pedir algo. And I'm going to ask you something. No vuelve a escuchar mi mensaje si no quiere. Don't ever listen to my messages again. Pero if you ese don't want mensaje to. de anoche, But that message from last night, vuélvalo a escuchar. listen to it again. Una gran bendición que esté en español y en It's a inglés, great blessing that is in English and Spanish. porque es un mensaje Because it is a message, no para escucharlo una vez, not just to hear it once, sino para escucharlo but to hear it Two, y check, escucharlo. and check, hear it. two. Y saben ustedes que yo no soy persona de recomendar two, muchas two. cosas. And you know that I'm not to be recommending a whole lot of things. Aleluya. Y no me están pagando ningún tipo And- de regalía. And por nobody's esto. paying me royalties either. Es simplemente que soy un hombre de verdad But I am a man of truth, y aprecio lo que Dios está haciendo. and I appreciate what God is doing. Les pido que se pongan de pie. So I ask you to stand to your feet. Y no oren por ustedes, Don't pray for yourselves. oren por mí. Pray for me. Check, Thank you, two, Father. two, Extiendan sus two. manos. Come on, extend your hands.
Y oren que yo pueda comunicar eso and pray that I can communicate this para el pueblo hispano to the Hispanic que community tanto lo necesita. Ore that por mí. needs it so much. Padre, en el nombre de Jesús. Mira este pueblo. Look at these people, Father God. Mira este pueblo. Look at your people, Father God. Mira a cada uno de los pastores, Look at all these pastors, Father. los líderes, Each one of these leaders, los líderes de células, cell group leaders, los asistentes. assistants, Señor, los que nos ayudan, those that help us, Father dale God. revelación a ellos Give them the revelation de lo que estamos haciendo nosotros of what we're in it, what it para is que that we're seamos doing, efectivos so that we can be effective con este poder with this power del Cristo of the Christ que se levantó de los that has muertos. been raised from the Padre, dead. Father, impón tu voluntad impose your will en nosotros. upon us. Te lo pedimos I ask it en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén, amén, amén. Amen, amen. Gloria a Dios. Praise God. Me voy antes que Naisa me haga una entrevista. I'm leaving before No, that. you can't Nice. leave yet. Here, can I have mom? You may be seated. Where's mom? You may be seated. Pueden tomar su Mom, if you asiento. could come up here with dad. Yeah. Tengo que someterme. Porque yo estoy en su iglesia. Esto es maravilloso. Amen. I would ask, Quiero preguntar. The most disobedient kid in the family is now the pastor. El niño más desobediente de mi familia ahora es el pastor de la iglesia. let me get one more mic for mom. No, What have you learned in these past 5 years that you didn't know? ¿Qué han aprendido en estos últimos 5 años que no sabían You want to sit antes? down or? No, I'm still young. Okay. Okay? Yeah. ¿Cómo es? ¿Qué han aprendido en estos últimos 5 años que no sabían antes? Que yo he aprendido. What have I learned? Bueno, una de las cosas que sí se me reveló es One of the things that did reveal to me is que lo más importante es conocer a Jesús. that the most important thing is to Por know encima de Jesus cualquier cosa. above all things. That's the first thing. Lo segundo, The second thing que la gente quiere ser amada. is that people want to be loved. Y que si tú amas a la gente, And that if you love people, donde están, wherever they're at, y va donde están ellos, and you go to where they're at, tú lo vas a traer contigo you're going to bring them with you al lugar que tú estás con to the Cristo. place that you are with Eso Christ. es lo que yo aprendí. I've learned that. Bueno, yo podría decir, I would like to say que salir de la iglesia, salir de las 4 paredes, I can say that coming out of the 4 walls of the church, en el sentido de que hay un mundo que está necesitado y necesita la manifestación de los hijos de Dios. in a sense that there's a world that is in need and needs the manifestation of the sons of God. Y nosotros somos esa proyección de Jesús And we are hacia the un mundo and we're the projection of Jesus to a world que necesita la revelación de Jesús. that needs the revelation of Jesus. Nosotros aquí trabajamos fuertemente aquí, We worked hard here pero when we were here, no sé por qué, but I don't know why nunca nos extendimos hacia afuera en la forma en que lo estamos haciendo ahora. we never extended ourselves outside of the church like we are doing it now. O sea, para mí yo reconozco las cosas. I recognize things. Entonces, sí hacíamos nuestras responsabilidades, We- conferencias, esto, aquello, We did our responsibilities, our conference, this, that, and the other. pero esa visión de afuera no la teníamos. But that vision of going out, we did not have. Entonces, yo puedo decir que para mí fue un choque. For me, it was a shock. He tenido que morir 1000 muertes. I've had to die 1,000 deaths. Porque realmente Dios está demandando que tú no vivas una vida para ti, sino una vida para los otros. Be- Somos el ejemplo, la proyección de Jesús hacia la humanidad. Because God is really demanding that we live a life not just for us, but for others, because we are the projection of Christ to humanity. Lo otro que yo aprendí es que yo no lo puedo hacer todo. The second thing I learned is that I cannot do it all. Aquí yo pensaba que lo podía hacer todo, Wonder Woman. Here, I thought that I can do it all. I was Wonder Woman. Pero uno se limita cuando tú quieres hacerlo todo en tus fuerzas. Yo sé que Dios inspira y todos somos espirituales. I know that God inspires and that we're spiritual, but you sometimes think that you can do it on your own strength.
Entonces, al llegar allí, yo me di cuenta que yo necesitaba crear líderes rápido When I got there, I learned that I needed to create leaders that were quickly create leaders y tener fe en que ellos no nos iban a fallar. and have faith that they were not going to fail us. Porque yo tengo una naturaleza de tener una fe negativa. Because I have a nature of having a negative faith. Pero yo tuve que aprender que yo tengo que confiar en ellos. And I had to learn how to believe in them and trust them. Porque lo que Dios va a hacer, lo tiene que hacer muy rápido. Porque ya nosotros estamos. Because when Bien jóvenes. what God is going to do, He had to do it quickly because we've been at this for a long Y time. como Dios nos dijo que íbamos a alcanzar ese país, And because God told us that we were going to reach that pues country, Dios necesita y nosotros también necesitamos líderes confiables que puedan hacer golpear el agua de la misma forma. that's right. So God and us, we need leaders that are trustworthy, that can strike the waters in the same manner Y that lo we do. estamos experimentando. And we're experiencing that. Bueno, Amen. So what? Hey, purple. So what would you say had been forgotten or recaptured in going to Panama? ¿Qué usted piensa que ha sido recapturado o olvidado al ir a Panamá? Pasión y hacerlo más sencillo. I've passion and doing it simpler. Hazlo simple. Just do it simple. And avoid the religious fads. Evita las modas religiosas. Yes. pero yo veo la pasión porque nuestras vidas han sido cambiadas pasionalmente totalmente. I've seen the passion because our lives have been transformed in the area of passion completely. Ok, aquí uno en Estados Unidos Here in the United States, hay una tendencia de uno acomodarse a la comodidad. there is a tendency to accommodate to conformism. Pero cuando tú sales de esta almohadita, When you come out of this nice pillow, tienes que entonces comenzar a conectarte con Dios para poder tener otras ideas revolucionarias primero en ti para que puedas revolucionar a los otros. you have to connect to God so that you can have revolutionary ideas so that you can revolutionize others. Porque de otra forma no se puede hacer el trabajo. Because otherwise the work cannot be done. Y yo digo que todos nosotros nos conformamos en un nivel de nuestras vidas. And I think that we all become accustomed or fall in conformism in certain areas of our lives. Pero algo que yo admiro de mi esposo But one thing that I admire about my desde que lo husband, conocí since I've met him, es que él nunca se conforma al status quo. is that he's never conformed to the status quo. Y eso pues lo he aprendido de él. And I've learned that from Y him. yo creo que ustedes también han aprendido eso. And I think you guys have learned Porque it too. realmente nosotros necesitamos de salir de la zona de comodidad. Because we really Porque need to sí, come out of the comfort zone. De siempre hemos hecho las cosas de la misma forma, de la misma forma, de la misma forma. Es tiempo de cambiar. Where we've done things always the same way, and it's time to change. Tenemos que renovar nuestra mente para que podamos hacer esos cambios necesarios. We need to renew our minds so that we can do those changes accordingly. When you enter a Maranatha church, what are you expecting to encounter? Cuando usted entra a una iglesia maranata, ¿qué tú esperas encontrarse ahí? Yo quiero encontrar a Jesús. I want to find Jesus. Yo quiero encontrar una atmósfera de oración. I want to find an atmosphere of prayer. Una atmósfera del Espíritu Santo. I want to find an atmosphere of the Holy Spirit. Que yo pueda mirar alrededor. That I can look all Cuando around. haya adoración, And when there's worship, están los niños, the children, los jóvenes the young people, y los adultos. and the adults Con lágrimas que bajan por sus mejillas, with tears coming down their cheeks, demostrando su amor a Jesús. demonstrating their love to Eso es lo Jesus. que yo amo de la iglesia central en Panamá. That's what I love about my church, Central Church in Así que lo Panama. primero que yo hago cuando yo regreso a casa, So when I come back home, the first thing I do, yo miro todas las fotos I look at all the que pictures suben los muchachos. that people put up to social media Cómo la gente está adorando a Jesús. and how people are Para worshiping. mí eso es más importante For me, that's more el important mensaje que yo predico. than the message that I preach. Lo que está sucediendo en ellos. What's happening in them? Porque yo descubrí Because I que discovered no se trata de mí, that it is not about me. se trata de Jesús. It's about Jesus. Yo solamente soy un cable I'm just a cable para la conducción where the conduction de la energía de Dios. of the Pero yo no soy where the la energy flows from Es the energy of Jesús, God el flows Espíritu Santo. is God and the Holy Es Spirit. simple, It's simple. simple. Lo que él dijo. The same thing as he said. Okay, so with this last question, what are you doing to secure your legacy? ¿Qué estás haciendo? La última pregunta. ¿Qué estás haciendo para asegurar tu legado? ¿Qué estoy haciendo? Sembrando mi vida en otros muchachos.
sowing my life in other people, especialmente jóvenes. especially young people. Y sabiendo que hay gente que no va a cambiar. And I also know that there's people that are never going to change, No importa lo que yo haga. no matter what I do. Yo no voy a gastarme I am not going to spend y a myself perder tiempo and waste time con gente que no quiere cambiar. with people that don't want to change. No tengo tiempo para I don't have time for that. Perfect. Well, now it's time. Well, we just thank you for this morning. Le- Let's give a big clap offering to Dad and Mom. Le aplaudimos y damos gracias a ustedes por esta mañana. We thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. ¿Puedo decir algo? Can I say something? I can't stop you. Tú me hiciste una pregunta. You asked me a question, Papi, ¿cómo tú lo haces? and you asked me, Dad, how do you do it? Tú no tienes tanta estructura. You don't have so much structure. Tú no tienes tantas reuniones como yo que estoy reunido toda semana. You don't have as many meetings as I do that I'm in meetings all week, Pero tú tienes resultados. but you have lots of results. ¿Ok? Ahora, la pregunta es a ti. The question for you is, ¿A qué tú crees que se debe? what do you think that's due to? Your connection with God. Number one, tu conexión con And Dios, God placing a team of people that can have the meetings. y Dios poniendo un equipo de gente que sí pueden tener las reuniones. Because sometimes people think that Dad's church has no organization. It's just a spirit. Porque la gente muchas veces piensan que la iglesia de papá no tiene organización y es que es simplemente un espíritu. And Dad will make fun of me. Well, you have all these meetings and I don't have none. Y él sí se va a reír de mí y decirme que Yo tengo la reunión. tú tienes todas estas reuniones, But my mom's having meetings. pero mi mamá está teniendo reuniones. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? You know what's the biggest difference? Jesus said, Jesús dijo, I will build my church. yo edificaré mi iglesia. And that has, Y cuando uno comprende eso, when you entiende eso, understand that is not descansa. that is not a Bible verse, it's a revelation to me. Eso no es un verso bíblico para mí, eso es And una the revelación. gates of hell Y las puertas del will infierno not prevail. no prevalecerán. I love you. Los amo. We love you. We'll see you tonight at 7:30. Vamos, bendiciones.